অল মাই লাভলি ভিউয়ার্স অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবার্স, সকলকে জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার 2021। নতুন বছর আপনাদের সবার খুব ভালো কাটুক, সুস্থ থাকুন আর আমার সাথে ঘুরতে থাকুন। নতুন বছরে আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আজ আমি চলে এসেছি কলকাতার নান আদার দ্যান সায়েন্স সিটিতে। সো আসুন আমার সাথে এই ভিডিওর মাধ্যমে টোটাল সায়েন্স সিটিটা আজ এক্সপ্লোর করে দেখুন। মেন এন্ট্রি গেটের পাশেই আপনারা টিকিট কাউন্টার পেয়ে যাবেন, এখান থেকে আপনারা এন্ট্রির টিকিট কেটে নিতে পারেন। এন্ট্রি ফি হলো 60 টাকা আর রোপওয়ে এন্ট্রি ফি হলো 120 টাকা। আর এই হচ্ছে রোপওয়ে টিকিট কাউন্টার। চলুন তাড়াতাড়ি গিয়ে রোপওয়ের টিকিটটা আমরা কেটে নিই। রোপওয়ের এন্ট্রি টিকিট আমরা কেটে নিয়েছি। সো নো মোর ওয়েট গাইস, লেটস এন্টার সায়েন্স সিটি। রোপওয়ে থেকে আপনি সায়েন্স সিটির এই অসাধারণ ভিউটা এনজয় করতে পারবেন। সায়েন্স সিটি এলে কিন্তু রোপওয়ে ট্রাই করতে একদম ভুলবেন না। রোপওয়ে দিয়ে আমরা সায়েন্স সিটির ভেতর এবার এন্ট্রি করে নিয়েছি। চলুন টোটাল সায়েন্স সিটিটা এবার আমরা এক্সপ্লোর করে দেখি। প্রথমেই চলুন সায়েন্স পার্কটা ঘুরে দেখি। 1 জুলাই 1997 সালে স্থাপিত কলকাতা সায়েন্স সিটি হলো ইন্ডিয়ান উপমহাদেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সায়েন্স সেন্টার। ছেড়ে দে, উঠে যাবি, ছেড়ে দে আর উঠে যাবি, হালকা কর। সায়েন্স সিটি যদি আসেন তাহলে ইভলিউশন অফ ডার্ক রাইডের রাইডটা কিন্তু অবশ্যই করবেন, যেটি আমার পিছনে এই সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হল থেকে পেয়ে যাবেন। এখানেই টিকিট কাউন্টার আছে, এখান থেকে আপনি 40 টাকার বিনিময়ে টিকিট সংগ্রহ করে নিতে পারেন।
460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 121 से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लैटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां भी लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। आदिम पंखहीन पतंग एवं एक दिन स्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोलॉन प्रकट हुए। इसके बीच पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनोफस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्पोरा चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समुद्र और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले आई। डायनासोर विभिन्न आकार के निर्माण थे और धरती के कोने कोने में एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे, तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेचियोसॉरस की लंबाई प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन सरीसृप यूडीमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इसी दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉस का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों में यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी।
पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दाब को नियंत्रित करता था। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका दावत चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कर्ष का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले लुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी रेखा पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न भूमि के विशाल दिन में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों विशाल कार्यक्रम बड़ी शाखाधार एवं मांसाहारी विश्व के हाथी के पूर्वज और घोड़ों के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। पैराट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। पृथ्वी के गहरे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं
जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट गुंबद आकार के घोड़दीवार ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। সায়েন্স সিটির ভেতরে খাবার জন্য এখানে আপনি একটা ফুড কোর্ট পেয়ে যাবেন। এখানে কি ধরনের খাবার আছে চলুন গিয়ে দেখি। এই হচ্ছে ফুড কোর্টের মেনু কার্ড, দেখতেই পাচ্ছেন। সো আমাদের চিকেন চাউমিন এসে গেছে, চলুন দেখি এটা টেস্ট করে ঠিক কেমন খেতে। ওকে টেস্ট খুব একটা ভালো কিন্তু আমার লাগেনি। আমি আপনাদের রেকমেন্ড করবো যদি আপনি সায়েন্স সিটি আসেন তাহলে বাড়ি থেকে অবশ্যই খাবার নিয়ে আসবেন। এবার চলুন ফার্স্ট ফ্লোরে আমরা এন্ট্রি করি এবং সেখানে কি আছে সেগুলো এক্সপ্লোর করে দেখি। এখানে অনেক রকমের সুন্দর অ্যাকোয়ারিয়াম আছে, চলুন সেগুলো আপনাদের এক্সপ্লোর করে দেখাই। অ্যালবিনো শার্ক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিঠা জলের মাছ। এরা সর্বভুক মাছ ও গাছপালা খেয়েই মূলত জীবন ধারণ করে। রেড পিরানা, পিরানা প্রজাতির সবচেয়ে আক্রমণাত্মক মাছ হলো এই রেড পিরানা। স্পটেড পিরানা, এই মাছেরা ঝাঁক বেঁধে শিকারের আশায় ঘুরে বেড়ায়। টাইগার শার্ক, এরা 130 সেমি অবধি লম্বা হতে পারে, কিন্তু বন্দি অবস্থায় এরা ছোট আকৃতির হয়। সেভেরাম, ইচ্ছে মতো এই মাছ এদের রং বদলাতে পারে। ভেইল টেল গোল্ডফিশ, এই গোল্ডফিশ অ্যাকোয়ারিয়াম সাজানোর জন্যই খুবই জনপ্রিয়। কই কার্প, এদের মুখের দুপাশে দুটি সুর থাকে। অস্কার, এই প্রজাতির মাছ বেশিরভাগ সময়ই বিশ্রাম নেয় এবং এরা ধীর গতির জল পছন্দ করে। স্কচ ইয়ক মেকানিজম, complete the sequence and see your average visual reaction time in millisecond. Transfer of momentum. Fresnel mirror, এই আয়নাগুলির সামনে দাঁড়ালে আপনার নানান রকমের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠবে। Now
लेट्स ट्राई फन मिरर। Now let's enter Dynamotion Hall. Infinite Well. ফ্লোটিং বল, পায়ে চাপ দিয়ে সুইচটি অন করুন। দেখুন বাতাসে কিভাবে বলটি ভাসছে। ওয়াক অন পিয়ানো। এখানে একটি সুভেনিয়ার শপও আপনি পেয়ে যাবেন। যদি আপনি পেজ থিয়েটার 3D শো দেখতে চান তাহলে আপনারা এখান থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে পারেন। টিকিট প্রাইস 80 টাকা। আর টাইম মেশিনের টিকিটও আপনারা এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, যার দাম 30 টাকা। নাও লেটস এনজয় টাইম মেশিন থ্রিলিং জার্নি।
কেমন লাগলো টাইম মেশিনের এই থ্রিলিং জার্নিটা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। আর সায়েন্স সিটি এলে অবশ্যই কিন্তু টাইম মেশিন একবার ট্রাই করতে ভুলবেন না। সায়েন্স সিটি এক্সপ্রেস এর টিকিটের মূল্য মাত্র 20 টাকা। কলকাতা সায়েন্স সিটি টোটালটা আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে যতটা পেরেছি এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করেছি। যদি আপনাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং মাস্ট লাইক এবং শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। আজকের মতো এখানেই আসি বন্ধুরা, আবার দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো ভিডিওতে। টেক কেয়ার, গুড বাই।